इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके। पेशावर, अटक, चकवाल, हरीपुर, एबटाबाद, तवाबी, सवात और मालाकंड में जलजला। आज़ाद कश्मीर, मर्दान, चारसदा, तेक्सला, खानपुर हजारा, खुशाब, जौहराबाद और नौशहरा लोअरदीन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 7 किलोमीटर शुमाल मगरिब और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पॉलिसी रेट में कमी से मौशरी इस्तेहकाम आया। अफरात ज़र कम होने का फायदा आम आदमी को होना चाहिए। बलूचिस्तान में रेकोडेक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मौशरी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। तनख्वाहदार तबका अब अपने गोशवारे खुद भर सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में हेवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। फैक्ट्री में 1948 से कानकनी में इस्तेमाल होने वाले आलात तैयार किए जा रहे हैं। बैटरी से चलने वाला ट्रक 490 टन वजन उठा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की फैक्ट्री में तैयार होने वाली मसनूआत और गाड़ियों पर सवालात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। इसके लिए मिल बैठ कर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। खातून अव्वल अमीन एर्दोगान भी मौजूद थी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। रजब तैयब एर्दोगान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आला मरियम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तुर्किया के दौरे की दावत देने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डालेंगी। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन आबिदाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा जाँ बहक। बच्चे की शनाख्त आफान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर टैंकर छोड़कर मौके से फरार। कुछ वाकयात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। कराची को दोबारा माजी जैसे हालात में नहीं जाने देंगे। सियासी जद्दोजहद शुरू करने के लिए सब मुत्तफिक हैं। कराची के हुकूक के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ANP के रहनुमा शाहिद सैयद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद सैयद ने कहा, कराची में लसानी नहीं इंतजामी मसला है। बेरोजगारी और मेरिट का कत्ल कराची के हालात के जिम्मेदार है। केनाल बनाने की साजिश अवाम के खिलाफ है। जमहूरी तरीके से न माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे पर्दा उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर में टेम्परेचर बढ़ने के बाद हीट वेव का खदशा। जनूबी पंजाब में टेम्परेचर मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। कराची में टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने और जनूबी अजला में शदीद गर्मी की पेशगोई। आजम सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं। पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ उसूल और कायदे की बातें हैं। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। एटमी प्रोग्राम तनाज़ा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिल वास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे।
دونوں فریقین عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ عباس عراقچی ایران اور اسٹیو وٹکاف امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ عمانی وزیر خارجہ پیغام رسانی کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ مذاکرات سے ایران کی ترجیحات واضح ہوں گی۔ ہمارا موقف واضح ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان۔ امریکہ کے ساتھ حقیقی اور منصفانہ معاہدہ چاہتے ہیں، ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک موقف۔ امریکہ میں غیر ملکیوں کی سخت جانچ پڑتال کا آغاز۔ غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن ختم۔ غیر رجسٹرڈ افراد مجرم قرار۔ امریکہ میں موجود غیر ملکیوں کی رجسٹرڈ ہونے کے لیے آخری تاریخ 11 اپریل تھی۔ امریکہ آنے والے غیر ملکیوں کو 30 دن سے زائد قیام پر لازمی رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ غیر ملکیوں کو رجسٹریشن ساتھ رکھنے کی ہدایت۔ ورک پرمٹ اور گرین کارڈ ہولڈر مستثنیٰ قرار۔ ریاست ٹیکسس میں 122 سے زائد غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ۔ ٹیرف کی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ یک طرفہ پابندیاں لگا کر خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر رہا ہے۔ دنیا کے خلاف کھڑے ہونے کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ ٹرمپ ٹیرف کی جنگ پر چینی صدر کا سخت موقف، کہا یورپی یونین مفادات کے تحفظ کے لیے گنڈا گردی کے خلاف مزاحمت کرے۔ عالمی تبدیلیوں کے باوجود چین ثابت قدم رہے گا۔ چین کی ترقی کو خود انحصاری اور سخت محنت سے تقویت ملی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ٹیرف کے معاملے پر ڈٹے رہنا چین کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ چین کو صورتحال سمجھنی چاہیے، چین کو جان لینا چاہیے۔ امریکہ دنیا کی مضبوط ترین معیشت ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے، امریکہ چین سے معاہدہ چاہتا ہے۔ چین نے رد عمل کا اظہار کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ چین پر 145% ٹیرف بدستور عائد ہے۔ صدر ٹرمپ کے ٹیرف امریکیوں کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ دنیا کو کاروبار کے لیے امریکی منڈیوں تک رسائی چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ۔ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فٹ ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرا دل اور دماغ اچھی حالت میں ہے۔ میڈیکل رپورٹ کل جاری کی جائے گی۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ چاہتا ہوں ایران ایک عظیم اور خوشحال ملک بنے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے امریکہ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف کی ملاقات۔ یوکرین جنگ ختم کرنے سے متعلق امور پر بات چیت۔ 4.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کو روسی حکام نے مثبت قرار دے دیا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر روس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اسٹیو وٹکاف کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت اور نیپال میں شدید بارش اور طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ حادثات میں 100 کے قریب افراد ہلاک۔ ریاست بہار میں آندھی اور بارش سے مختلف حادثات میں 64 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اتر پردیش میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید موسمی خطرات کی وارننگ جاری کر دی۔ نیپال میں آسمانی بجلی اور بارش کے باعث 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔